खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में तमाम रहमा टीवी चैनल देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। मेरा नाम पास्टर अब्दुल सत्तार भट्टी है और मेरा ताल्लुक़ UGA चर्च LDA क्वार्टर से है और हम शुक्रगुज़ार हैं इस टीवी चैनल के लिए कि जिनके वसीला से खुदा का काम दूर दराज के इलाका जात में बल्कि मुल्क से बाहर भी लोगों तक पहुंच रहा है, ताकि लोग कलाम को सुने और अपनी ज़िंदगियां तब्दील करें और निजात पाएँ और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। तो आज मेरे अज़ीज़ों, कलाम अक़दस जो है वो हमें एक नए साल के बारे में बताएगा कि 2022 जो है, ये जो 2022 हमारी ज़िंदगी में आया है, हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और हमें कैसे इस 2022 को गुजारना है। कलाम जो है हमें इसके बारे में बताएगा कि हमारी ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इस 2022 में होनी चाहिए। तो हम कलाम अक़दस में से 2 हवाला जात पढ़ेंगे। पहले अहद अतीक में से और उसके बाद अहद जदीद में से। अहद अतीक में से यशाया नबी का सहीफ़ा उसका 5वां बाब, और फिर अहद जदीद में से हम दूसरा वाला जो पढ़ेंगे वो लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका बाब 13 और 6 आयत से लेकर 9 आयत तक। तो पहले मेरे अज़ीज़ों हम चलते हैं पुराने अहदनामा की तरफ। यशाया की किताब उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर चंद एक आयत पर गौर कीजिए कि पुराना अहदनामा इसके बारे में हमें क्या बताता है। गौर कीजिए। लिखा है, अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक ज़रख़ेज़ पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी टाँकें उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोल्हू भी उसमें तराशा और इंतज़ार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगें, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब ए यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे ताकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो कि मैं अपने ताकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था। कैसी काबिल गौर का कि मैं अपने ताकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया। यहाँ पर हम एक सवालिया अलामत में क्वेश्चन कि मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। ये भी सवाल मैं तुमको बताता हूँ कि अब मैं अपने ताकिस्तान से क्या करूँगा। अब मालिक जो है वो कह रहा है कि अब मैं अपने ताकिस्तान से क्या करूँगा। मैं इसकी बाढ़ गिरा दूँगा और वो चरागाह होगा, उसका हाथा तोड़ डालूँगा और वह पमाल किया जाएगा और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूँगा। वो ना छांटा जाएगा ना निराया जाएगा, उसमें ऊँट कटारे और कांटे उगेंगे और मैं बादलों को हुक्म करूँगा कि उस पर मी ना बरसाए। कितनी खूबसूरत बात है कि मैं बादलों को भी हुक्म करूँगा कि उसका पर मी ना बरसाए, उसे पानी भी ना दे। अब चलते हम नया अहदनामा की तरफ। नया अहदनामा हमें इसके बारे में क्या बताता है। जैसे पहले मैंने बताया, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका बाब 13 और उसकी 6
آیت سے لے کر 9 آیت تک غور کیجیے۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی، پھر اس نے یعنی یسوع المسیح نے ایک تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں، اسے کاٹ ڈال۔ یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ مالک آیا، مالک دیکھتا ہے کہ اس میں 3 برس سے میں آ رہا ہوں پھل ڈھونڈنے کے لیے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں، کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ میرے عزیزو، خدا نے وقت دیا پھل لانے کا، اور آج بھی خدا ہمیں وقت دیتا۔ آپ نے دونوں حوالہ جات میں پرانے عہد نامہ اور نیا عہد نامہ میں سے سنا کہ کلام اس نئے سال کے موقع پر 2022 کے موقع پر ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ دونوں والا جات جو ہے وہ ہمیں نئے سال کا پیغام دیتے ہیں کہ اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے۔ خدا نے ہمیں وقت دیا، 2022 دیا، 2021 گزر گیا، اس میں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے 2021 میں، تو اب وہی کام جو ہم نے 2021 میں نہیں کیے ہم 2022 میں کریں۔ کلام بتاتا ہے اس کے بارے میں۔ پاکستان اور پھل کی تشبیہ کلام حق میں کثرت سے پائی جاتی ہے، اور یہ ایک تمثیل ہے جس میں مختلف کردار نظر آتے ہیں۔ پاکستان کو دنیا سے تشبیہ دی گئی، اور انجیر کو مسیحوں سے۔ پاکستان کا مالک خدا قادر ہے، یعنی خدا قادر مطلق کو دکھایا گیا، جبکہ باغبان، اس کی نگہبانی کرنے والا، باغبانی کرنے والا خداوند یسوع المسیح کو یہاں پر ظاہر کیا گیا۔ پاکستان میں انجیر کا درخت ایک انوکھا دکھائی دیتا ہے۔ مالک نے اسے بڑے شوق سے لگایا تاکہ وقت پر اس کا پھل حاصل آ سکے۔ باغبان نے بھی اس پر بڑی توجہ دی کہ اس کی خدمت کرنے میں کوئی کسر اس نے نہ چھوڑی۔ مالک بڑی امید لے کر اس میں سے پھل ڈھونڈنے آتا رہا، لیکن ہر مرتبہ اسے مایوس ہو کر جانا پڑا۔ آخر تنگ آ کر اس نے باغبان سے شکایت کی کہ 3 سال سے میں پھل ڈھونڈنے آ رہا ہوں، لیکن مایوسی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ دیکھیں، مالک آتا ہے 3 سال تک پھل ڈھونڈنے آتا ہے اور مایوس ہو کر چلا جاتا ہے۔ آخر کار کیا ہوا میرے عزیزو؟ آخر تنگ آ کر اس نے باغبان سے شکایت کی، 3 سالوں سے میں پھل ڈھونڈنے آ رہا ہوں، لیکن مایوسی کے سوا کچھ نہیں پایا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ دیکھیں مالک کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اسے کاٹ ڈال، اس نے تو زمین کو بھی روکا ہوا ہے۔
باغبان بہت زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ اس نے بڑی محنت کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اس پر کتنی زیادہ مشقت کی ہے، دن رات اس کی نگہبانی کی، اور آخر کیا ہوتا ہے، اس نے مالک سے عاجزانہ التجا کی اور کہتا ہے کہ اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ اب 1 سال کی مہلت خدا نے مجھے اور آپ کو دے دیا کہ خدا نے 2022 ہماری زندگی میں بخش دیا، 1 سال کی مہلت مل گئی تاکہ ہم پھل لائیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں انجیر کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، اب صرف 1 سال مزید پھل لانے کی مہلت ملی ہے۔ اس سال ہمیں بہت سا پھل لانا ہے، اگر بے پھل رہے تو یقیناً ہمیں خداوند کے پاکستان سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ عزیزو، یاد رکھیں 2022 میں اگر ہم نے کوئی پھل اپنی زندگی میں نہ لا سکے تو خدا ہمیں 2022 میں بھی کاٹ ڈالے گا۔ 2021 میں ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن 2022 میں ہم نے وہ کام کرنا ہے جو خدا ہمیں کہتا ہے۔ اب خداوند کس قسم کا پھل چاہتا ہے میری زندگی سے اور آپ کی زندگی سے؟ خداوند کس قسم کا پھل چاہتا ہے؟ آئیں چند ایک باتوں پر غور کرتے ہیں۔ پہلی بات، روح کا پھل۔ روح کا پھل جو ہے اگر ہماری زندگی میں ہے تو ہمارے اندر کون کون سی باتیں جو ہے وہ موجود ہوں گی؟ غلطیوں کا خط، اس کا 5 باب اور اس کی آیت 22، بڑی خوبصورت باتیں یہاں پر قلم بند کی گئی روح کے پھل کے بارے میں، کہ روح کا پھل جو ہے اس میں کون کون سی باتیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ یہ ہے روح کا پھل۔ اگر اس 2022 میں میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں روح کا پھل ہے تو ہمارے اندر یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات، نور کا پھل۔ ہماری زندگی میں روشنی کا پھل بھی ایک ہونا چاہیے۔ افسیوں کا خط جب ہم پڑھتے ہیں اس کا باب 5 اور 9 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ کتنی خوبصورت باتیں یہاں پر لکھی گئی کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی، راست بازی اور سچائی ہے۔ تیسری بات، راست بازی کا پھل۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا 2022 میں ہماری زندگی میں کیسی باتیں ہونی چاہیے۔ راست بازی کا پھل فلپیوں 1 باب اور اس کی آیت 11 میں ہمیں ملتا ہے، اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے۔ راست بازی کا پھل کس طرح ہماری زندگی میں آئے گا کہ جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے۔ بھلے رہو تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ یہ ہے راست بازی کا پھل۔
चौथी बात, हर तरह के नेक कामों का फल हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। नेक कामों का फल। कुलसियों पहला बाब और उसकी 10 आयत में हमें मिलता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम्हें हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। ये है नए साल का पैगाम, नए साल का मैसेज। 2022 में हमने क्या करना है कि खुदा की पहचान में हमने बढ़ते जाना है मेरे अजीज़ों। जब हम खुदा की पहचान में बढ़ते जाएंगे तो 2022 हमारे लिए 22 से बरकत, 22 से निजात होगा और हमारी ज़िंदगी में रिवाइवल आएगा, बेदारी आएगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। आगे एक और बात, सदाकत का फल। यशाया 32 बाब 17 आयत, और सदाकत का अंजाम सुलह होगा और सदाकत का फल अबदी आराम व इत्मीनान होगा। हालेलुया। कितनी कैसी कैसी बातें खुदा के कलाम में लिखी हैं हमें 2022 के लिए कि हमारी ज़िंदगी किस तरह की होनी चाहिए। अब फल के ताल्लुक से खुदा यीशु मसीह ने क्या फरमाया, गौर कीजिए। तुम बहुत सा फल लाओ। यूहन्ना 15 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, बहुत सा फल लाओ। फल लाओ, लाके जाओ, सारी खलकत के सामने इंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटा और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। कितनी बड़ी बात खुदावंद ने कही कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जाओ, बहुत सा फल लाओ, जब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। आगे, फल लाओ और तुम्हारा फल जो है वो कायम रहे। गौर कीजिए ज़रा इस बात पर। फल लाओ और तुम्हारा फल जो है वो कायम रहे। यूहन्ना 15 बाब की 16 आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना। गौर कीजिए ज़रा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुमको मुकर्रर किया है कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, 2022 में हमें क्या करना है कि हमारा खुदा ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुमको मुकर्रर किया है कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल जो है वो कायम रहे। बेफल ना रहो बल्कि तुम्हारा फल जो है वो कायम रहे। बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। मत्ती 3:8 में इसका सबूत हमें मिलता है। मेरे अजीज़ों, कैसी कैसी खूबसूरत बातें हमने 2022 के बारे में सीखी। हमारी ज़िंदगी में 2022 कैसा होना चाहिए, 2022 में हमने कैसे कैसे काम करने हैं। 2021 में जो काम हम नहीं कर सके हम वो 2022 में करें। हमारी ज़िंदगी में
ये बातें मौजूद होनी चाहिए। रूह का फल, नूर का फल, रास्तबाजी का फल, हर तरह की नेक कामों का फल, सदाकत का फल, और फल के ताल्लुक से यीशु मसीह ने जो कहा कि तुम्हारा फल कायम रहे, इसी से मेरे बाप का जलाल ज़ाहिर होगा। तो भाइयों, बहनों, बेटियों, बच्चों, हासिल कलाम यही है कि खुदा ने जो हमें मोहलत दी है, 2022 दिया है, इससे बेश कीमत जाने। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब मोहलत ख़त्म हो जाएगी। एक वक्त आएगा, मोहलत ख़त्म हो जाएगी और बेफल ज़िंदगियां काट डाली जाएंगी। ये बात आपने याद रखनी है। जिसकी ज़िंदगी में फल नहीं होगा, वो ज़िंदगी काट डाली जाएगी। अभी भी, आज भी वक्त है कि आप सच्चे दिल के साथ तौबा कर लें। 2022 में एक नया काम करें, अपनी ज़िंदगी खुदा को दें, अपनी ज़िंदगी में ऐसे फल पैदा करें ताकि जिससे खुदा बाप का जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद आप सबको और इस टीवी चैनल को बड़ी बरकत दे। आए सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं रेमा टीवी चैनल के लिए। इसमें काम करने वाले तमाम स्टाफ को तेरे हाथों में देते हैं, जिनके वसीला से खुदा का कलाम दूर दराज पहुंच रहा है। इस टीवी चैनल को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, ताकि ये चैनल इसी तरह काम करता रहे और तेरा यीशु नाम इज़्ज़त व जलाल पाए। खुदावंद, जिन लोगों ने इस कलाम को सुना है, ये कलाम उनके दिलों में नक्श कर दे, ताकि 2022 में वो अपनी ज़िंदगियां तब्दील करें, तौबा करें, यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और खुदा की बादशाही के वारिस हो जाए। है खुदावंद, आ हमें संभाल, छू और बड़ी बरकत दे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।